ተጨንቀን ዱዓ እናድርግ። ወላሂ ስማችንን አቁመኛል ግን ሙስሊም ወንድሞች ዓለም ላይ አለም ብለው ያስባል። ዱዓ እናድርግላቸው። ሙስተዒድ ነን፣ ዱዓ እናድርግ። ሙስተጃብ ነው። ሌላው ሙስተጃብ የሆነው ዱዓ የተበዳይ ዱዓ ሙስተጃብ። በደልን እንራቅ። ዳዕወቱል መዝሉሚ ሙስተጃበቱን፣ የተበዳይ ዱዓ ሙስተጃብ ነው። ወኢን ካነ ፋጅረን፣ ፋጅር ቢሆን እንኳን ፈፉጁሩሁ አላ ነፍሲሂ፣ ፋጅርነቱ መጥፎነቱ ለራሱ። በሌላ ዘገባ ወኢን ካነ ካፊረን፣ ካፊር ቢሆንም ያ አላህ እከሌ በድሎኛል እርዳኝ ቢል አላህ ፍትህን ስለሚወድ ዱዓውን ይቀበለዋል። ኩፍሩን ወዶት አይደለም። ምኑን ወዶ? ፍትህን ስለሚወድ ሁሌም ከተበዳይ ጎን ስለሆነ አላህ። ስለዚህ በደል እንራቅ። ተበዳይ አይተኛም፣ በዳይ ቢረሳም። የወጋ ቢረሳ የተወጋ አይረሳም ነው አይደለ? አዎ፣ ተበዳይ አይተኛም። አንድ ታሪክ ልንገራችሁ። ኢማም ሙስሊም የዘገቡት ቡኻሪም እንደዚሁ የዘገቡት ዑርዋ ኢብኑ ዙበይር ያስተላለፉት ታሪክ ነው። በደንብ አዳምጡ። أن سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل رضي الله عنه هي تلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم درسانه سعيد بن زيد የሚባለው خاصمته عروة بنت ويس عروة بنت ويس متبال ሴት ከሰሰችው إلى مروان بن الحكيم مروان بن الحكيم ይባል የሙስሊሞች ዳኛ ነው። ከሰሰችው ምን ብላ? ودعت أنه أخذ شيئا من أرضها ከሷ ከመሬቷ ትንሽ ነገር እንደሰረቃት እንደወሰደባት ድንበር እንደገፋባት ከሰሰችው። فقال سعيد تكساش من على أنا كنت آخذ شيئا من أرضها أنني كسا مريت منكو بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كالله ملكتنيا كنبي عليه الصلاة والسلام يني مسلا استمروا كسما بوالا. قال ألا دانيو ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كالله ملكتنيا من دنيا سماه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى 7 أراضين. يا عند سوم مريت عند سنزر يا لأقباب بظلم ببدل يوسد عند سنزر نجا يوم القيامة 7 مريت يتألق إلا تال تشكموا يبالا سنت كارير عند سنزر لا إله إلا الله. ታዲያን ከሰማው በኋላ ነው እንዴ እኔ ከስፋ እንደዚህ ምነካው ሲል قال مروان የሚባለው ዳኛ ምን አለው? لا أسألك بينة ከዚህ በኋላ ላንተ ማስረጃ አምጣ ብያል ጠይቅህም بعد هذا. فقال سعيد ምን አለ? ተበድሎ አይደል? اللهم እዩ የተበዳይ ዱዓ اللهم الله ወይ إن كانت كاذبة እቺ ሴት ዋሾ እንደሆነች فعمي بصرها አይኗን አውረው وقتلها في أرضها በዚህ በምድሯም ግደላት በዚህ በከሰሰችኝ ምድር فما ماتت